Good morning guys. Good morning. Kaya itong mainit ngayong araw guys. Tingnan mo yung ulap guys. Dito na naman po ako sa garden. Yan guys. Oh, tatlo na yung bunga ng kamatis guys. Guys. Tsaka yung pipino namin guys. Namulaklak na talaga sila guys. Sana sa susunod magbunga na yan guys para makakain na ako guys. My favorite guys, pipino. Guys, hindi talaga may iwasan guys yung mga ganyan guys. So, butas-butas guys. Mga insekto yata yan guys. Yung daming kamatis doon sa tabi guys. So, yan. Yan. Ba't ganito yung kamatis? Bawang namin guys. Sili. Malaki na yung sili namin. Nilipat namin yung ano namin guys. Ayan. Rambutan yata yan. Ayan. Tapos nandito yung kamatitas. Yung kamatitas namin guys. Oh, malago na. Tsaka anong tawag to guys? Alugbati pala. Alugbati. Diba guys? Ayan guys. Ito naman guys. Nagtubo na yung sayote guys. Ayan. Sana magbunga na rin tong okra guys. Para masarap kaya yan guys ang okra guys. Ano. Diba guys? Tanim para may anihin. Ito yung ano guys. Sinasabi ko guys. Tumubo na guys. Oh. Sayote guys. Diba guys? Ayan. Ito naman dito. Ayan. Ang palaya namin guys. Tumubo na. Diba? Ilang ano na lang. Bubunga na rin yung ampalaya namin guys. Kasi tingnan mo guys. Oh. Diba? Tapos yung ano sitaw namin dito guys. Yan. Tumutubo na rin sitaw namin guys. Okay guys. Thank you for watching. God bless.